Hello guys and welcome to Isnay Vlog! So for today's video guys, naag mi diri sa farm nila Kuya Lance and then kag-invite mi nila diri dami mag-lunch mana sa mga kauban guys. And then after na guys, kay nag-lead ng prayers sa Kuya Lance na muna sila guys. Abo, balik ka liro sa lapin. Tara. And after na guys, muna sila kaon guys. Muna sila si Papa P and then sa Idol. Macau, hi Idol. Balik. And after na guys, nanganwig mga guys. Actually guys, nakilang bagoong din na Kuya Lance guys. Oh my gosh, paglamig yung kay promise. Muna siya na sa Marites guys. Kanabi ang best and outfit kay guys. Pero gipakuskus ra kaogan ng butong. Amat si Mario guys. Kamay si Pakoy, mana sila guys, nagdatawa ha. Kuskus, kana good Marge, muna kuskus yung taman dira Marge, go. And then, after all guys, to picture na mga players guys. Muna sila mga players din guys. Naka-idol kay dira guys. And bye-bye guys, thank you for watching.